Efesios capítulo 1. Anenen Pablo, kamikin tzibah habra carta chibashish bchalal jishkolap Éfeso. Anenen san mal Dios chenoknak apóstol shin Jesucristo. Ish yunanche shirtnamet Dios. Kola yakbalikosh ru in Cristo Jesús, shun ibnorukin. Hautzil jensipach Dios chka, rukin hu an, kask itlik heachwach, Haratash tikuchich ta más traqasta Dios, itzraqahav Jesucristo. Qastiata ruqih Dios tishiel, shin qahav Jesucristo. Arjahun Dios, achnila shuya utzilchka, taqshunshka baru in Cristo. Shuyachkan hilal rochutzil, jrikmonta Espíritu Santo, jleutzil, jmahon qatzattaruk in qawach. Takem hanat wankera roch ruchlev, okrich chik, convien rutkinchen qabana hun rukin Jesucristo. Shokruchata, ch oskara, nok oka chachchoch, imahonach naknok chapbasha, taknokuk heachwach. Arha, ninokrahova, nerchumintwa chenok okner likwal. Nerchumintwa, chermal Jesucristo, taknok oker likwal. Comme havaran yarih ran, rmal kara, takshuban karajka. Karashubanchka, ch oskara, chen qatzat, ch achnela nimruqih utzil jensipachka, ch oskara, chen qaya ruqih rmal. Rmal ka utzil jensipachka, takshukrukol. Comme shunshka barukin Jesucristo, jkilach likwal, rmal kara, takshukrukol. Takshun kapnorukin Jesucristo, hara, Oqil sanchik libre proqa il mag, como arjashu toqil qamak tarrekikiel. Como shun qabnon shikrukin, hara koitanak chikil qamak. Como Dios, shuban karachka, hara hunim lach mibil sipachka. Achnila hunim lach utzir sipanchka, irmal kara, taknokokuinan qachob khilal maqtaqna uhr shin Dios, inokokuinan qachob naqn katsina khenqaban. Arja, rqalsanchik chqawach, khirchuminta ukhir, khishwiwan chqawach nabiy. Comme hawaran rahoran, rmal kara, takshuban kara. Nirchumint wache tiemp, choskara, taknetzqata tiemp, arjan chumsagn khilal khyuqtanak khea, ishruyunche Cristo, npe achochen khilalachnak, khkolachkah, rukin khkolavavechoch ruchliv. Chqa, como shunchik qabnoruk in Jesucristo, rmal kara, takkola hun herencia shin Dios, chiatanakchka. Ha Dios, nerchumintu aujer, chenuyana chqa ha herencia, nhavara richbonta chqir. Chqa bechnakan bentaja, mahora, chemketan esmaha Dios chpam cherbani cumplir geniarich ranamha. Kauran raho Dios ra, che ajoch, Haqaq Israel, qeyben Cristo, nok oka yabal ruqija. Ishikay kushish rukin Cristo chqa, taqshibkashach tzich, khneqtzich wa chetzich shin Dios. Haraus lach tzich, khrekmonta totaneam shin Dios chiva. Karashiban, shikay kush rukin Cristo, ishun shiberukin, irmal kara, taqkolchik hurital shetachachiva. Hurital, Khniktuwa ibshin chesher shin Dios. Khrital khishetachachiva, hara, taqshqaqta Espíritu Santo ptaqiban, khentsuhuntua ujier mal Dios. Como kolchik Espíritu Santo ptaqiqan, rmal kara, taqkolaq seguro che Dios nuyanachka, ngelar herencia, khertsuhunchka, taqshtoq ela libre shen honlek, haoqert namet Dios, haoqlquan rmal. Kara karchuminta Dios, chos kara, chen qaya ruqih rmal. Rmal kshimbih qachachiva, nhon lek kimel tioshich tra Dios e malchesh, kom sherqahar bishik ukin, cheshish bien qola ikosh rukin qahav Jesús, y congan que bajó congelar ertnamet Dios, nenkesh natahwach pamvoración. Quien se jona rukin Dios, jershin qahav Jesucristo,
Hara Dios tishiel con anem roqi. Anen kin kutuxtra, che arjanu yachiva, che Espíritu Santo, nuksagr na Dios taqiva taqivan, y kin kutuxtra chqa, che bien alzag chivach, naqasmer banik Dios. Kin bajonen chiva, qasta qaqtaqta eva rukinivan, ch oskara, chen kishikwanen ichop, naqbanikin khilal khibibien, herzuhun Dios chiva, ishirsikin chneblana. Qastas choptaja eumal, naqbanik herencia shin Dios, geniataja chqa geoqartnamet Dios. Per jun herencia, ajnela nimruqig, junem lachmibil geniataja chqa. Qastas choptaja eumal chqa, naqbanik poder Dios, gnes mahaptaqkas lemal, gejqolaqakosh en Jesucristo. Per jun poder, mas naqashnaqshna, como hará poder shismaga, tak Dios shuyek Cristo chkikholknumqi. Y tak shotbatra, shtzubaba prachkenqa, abartra, khmahon qatzatwaruken qavach. Karashu ban Dios tra Cristo. Shuyatra, chenoka proqaq qatbalsig, per mahon qatbalsig, chemkita shoka proqa. Y shuyatra, che mas tanem roqig kechkewach con gelal aqtoy taqsig. Imkiyon te aqtoy taqsig, gen kebnova mandar chpam khabra tiempo shirwechuchlev, per chqa gekolach pam tiempo penak. Ha Dios, nmahonash naqm ketaruksan sheroqar kan Cristo. Habra Cristo hech honor mal Dios, chenokroban kuent hauk iglesia, per jun Cristo khpala chuechen gelal. Ajo hauk iglesia, hauk cuerpo sin Cristo, in hilal noch naqchpam kaslemal Cristo, no haptak kaslemal hoch, como cuerpo sin, in mahona bar mkita kobaja. Efesios capítulo 2. Ishish nabih, ish kom naqchpam ibelemak, per arhashu ya junka klak kaslemal chiva. Il mag, nitchpam va ishkovana bey. Sheber silal, achnin ke bavnak shrukin khavratiem por shirwachruchlev kolwa kikosh. Gen rajo diablo, shara shiban. Hara diablo, jefek shinitzaltak espíritu, khmahon ke qatzat tarukin qavach. Hara itzaltak espíritu, gen kesmahab takkan bavnak, khmahon ke ni mantakamek. Ikarakab non hokhna beychqa. Shharan qaban, khniqyari qahoqchen qaban. Khachnaqnu yaqgan qaban, in haran qaban. Shqayar gan khinkutuq qa cuerpo. Shaqnimag itzaltaqna uqiqkan. Inaqshimva chioqikol rival Dios, inaqhunam kukinchik khlebnaq. Per Dios, arha kungan npoqnaq qabachhoqa qovnaq. Akhnila noqraho. Meske auch komnak chpam qilqamak na bey, per taqshuyik Cristo chpam kmek, kharashu yachqahoq, chen qeshbilaq Cristo chpam hunkaklaq kaslemal. Per jabrara, no hunko chiniem shin Dios, kom shermal usil khnak kuchikhsra, rmal kara, taqiblon totanem shin Dios kamek. Dios shuyachqa, chen qeshbilaq Cristo. Shuyachqa, cheshoq kastaharukin, ishaqrtsubarukin tra habar mahawan qatsattarukin qawaj shunchik qabnorukin. Karakashu banchqa choskara naatn qaqshtu kotwa khnemlach utzil khnemlach mibil khishsipaqchqa khishun qabnorukin Jesucristo y habrara nunokotwa chpam tiempo penak. Karakin bichchiva kom shermal utzil khensipaq Dios chqa taqiblon chik totanem shin Dios. Ich yoqbali koshrug in Jesucristo, haray kambien habra totanem. Per habra, namahona chnaqshiban cheshikbehta, puro cochinem shin Dios. Namahon hubnaq kota chnaqstubanta, chekbehta totanem shin Dios. Karar banik, choskara taqstuvil totanem, mahoshtu yakta ruqihru yun rmal. Karakin bichchiva, kom hauslach kaslemal kan kamek, Dios wankarsiona, mahochta. Kom arhashu ya hunkaklach kaslemal chka,
Rmal kara shuyachka takshunsh kabaru in Cristo Jesús. Shuyahun kaklahkas le malchka choskara chen kabanchi kutzil perchle utzil generchumin tua ujier chen kaban. Rmal kara kimbichiva. Kaster kahap ne wach na bech meshert na metta Dios. Ishesh mesht na metta Israel tatsra. Mahoni shibnon ta circuncidar. Chakin yakik malach Israel y cabresh kibichiva. Ishesh mahoni shibnon ta circuncidar. Per circuncisión gen banachkaj Israel harajun circuncisión shivnake bañona. Kaster kahap neva nakibnona bech. Na beimul. Mahoni wutkin tatra chkola hun Cristo. Hunchik. Meshkishbil tart namet Dios. Mahoni qatran khilal khishchumsach Dios rukert namet habar suhu huachka chnerlana hun qih taqnikiblato tanem shin Dios. Ishesh. Nmahon to taneme viben tatra. Ishkola chochruchlev y mahoni wutkin tarwach Dios tra. Perkamek, shunchi kimnoru in Cristo Jesús. Meskenabieh kiknatish kowatra Dios, perkamek, schenkachchi kishkowachwach. Per shermal rikikiel Cristo, takyatanak karachiva. Karar banik, komrmal Jesucristo takilchik, nokukhe hoja Israel ibkinshish, khmeishach Israelta. Schunt namet shubanchka. Nabieh, kkolanki. Achni hunim lahtzach kolach kakol isho bank ejka. Per Jesucristo, arhash kurchumi hivkin. Arhash koma chuch cruz, irmal rikmik, takshkesa ruqih ley Dios, xceptanach canarmal Moisés, jerkangle mandamiento, ijle costumbre, harash kurchum sbehivkin. Karasho banchka, ch oskara, chhunkakt nametsho banchka. Mehket na metsta, per shun kap norukin, chotzkara, kask ilchik nokkhevkin. Karasho banchka, chotzkara, shun cuerpon kaban, choket na met, inokchumtaharuk in Dios choket. Per shermal rikmik choch cruz, takshokchumtaha, kom rikmik, hara, shlasbech kolan riil kolachkak hol nabi. Karash peta, Shri arbishi koslachzich, genio wachka, chik ilnik heakan trus Dios. Shuyar bishik chivashish, keknatish kowachus Dios, y shuyar bishik chka hoch kolachenka. Karar banik, kom shermal Jesucristo taknokrukol kazda Dios, choch et namet, ish hu mismo Espíritu Santo kayonakshin, chenokekachwech. Karakar banik. Mkarashta ibnon, achni ibnon abey. Kom hunabey, ish huer mnakchush Dios, nishtekote atrachka. Perhibnon chik kamek, kuinakchik ki ibkin, ishirshinchik Dios, ishkolchik chpam familia ha Dios. Ishtkel perwajun cimiento shihun santlach templo. Jercimiento habra santlach templo, harajik san kmal apóstol y kmal profeta. Y colajón abaj san, jamás nanemroqih, harabaj, Cristo Jesús. Shermal Cristo, tak bien rechpon ri templo. Shermal Cristo, tak remjón kiyenem, y nok na jun templo sin Dios, per jun santlach templo, jeshjun oberukin kahav Jesucristo. Y shishka, kom shjun ibnorukin Jesucristo, hara, mahtanaki kusik, cherbanik templo. Per un templo espiritual que no cruchoch Dios. Efesios capítulo 3. Normal cara, takanenem hor bani coración pnequent. Anenem Pablo, en xamp cars kamek, normal samach sin Cristo Jesús, xembem pnequent chesh, xmeshach Israelta. Terkahap neva, chiukashanchek, Chay onchno kolnen chikinyar bishik chiva, nakrabani kotzir sin Dios, gensipach Dios chka. Eukashanchek, chikolash alsasa chenwach mal Dios, mahon al santa nabey.
Haran tsibanchik nikaq. Taqnisikih gen tsibanchik. Trani tzatwa tienen bien qalachik chinwach khmahon qalsanta na bestrich Cristo. Per hara mahonsh qalsasta chkiwach vnaq shikhet pam khlechik tiemp. Mahonsh qalsasta chkiwach arkhie Achni qalsanchik kamek mal Espíritu Santo chkiwach santlaqtaq apóstol y je santlaqtaq profeta. Kaurar banik qalsanchik chqawach. Ishesh khmeshach Israel ta ishqash bilchik khawqt namit Israel tri herencia shin Dios geniataqnachqa. Shun cuerpo qamnonchik ibkin. Ishesh hun niataqnachiva khtzujunta ujier mal Dios. Per shermal shun ibnoru in Cristo rmal kara taqniataqachiva. Harash yataqachiva taqshib kasha khutzlaqtzih shin Jesucristo. Habra utzlaqtzih hakabay onch noqol chkinyar bishik. Habra hun samach shenkochich tra Dios. Nmahon naqta shinchikbeh yakhnila shismaha Dios chpamnik aslemal cherbanik habra samach. Chuanenya tanaqwa habra samach meske shemnem tanuqih kin naqaqach kibach khlechik chalal khirtnamet Dios. Chuanenya tanaqwa chkimbaib kin khmeshach Israel ta chiknei arbi shik chiva nkhilal khin qabel ruk in Cristo. Khara khunem lakhmi bitl qabel per khumi bitl nkonganem meskier nkatekwena na vilag. Habra samach yatanaqchwa chotskara Tienen kinchop chkivach con gelalbnak, nakrbanik, herchuminta Dios, khmahon al santa chpam tiemp qashnaqkana. Per shruyon Dios oqtaqyon atra, nakrbanik, per jara, jun Dios, juan karsionan gelalachnak. Karashu ban Dios, chos kara con gelal, kolaqat balsih pkiqa, khmahon qatzatarukin qawach, nqalsas chikchikivach gen maqtaqna shin Dios khshuksaq Dios cherbanik cumplir herchuminta ujierchnuban per qmal khawq iglesia taqn kikuna qatbalsihin kichab khabrara ha Dios nerchumint waje tiempo hier chnuban khabrara khnem khor bishik chiba khabra nerchumint wa taqkem khana twan qarsas rochruchlev Takshu takta hav Jesucristo avecho chuchlev, trakara shubava cumplir. Takshun kap norukin Jesucristo, haran mahonek shibir taqi, takneko kahachush Dios, y kolak confianza noxejona rukin, per shermal yokbal kakosh rukin Jesucristo, takab nonkara. Rmal kan hilal habrara, khnemhor bishik cheva, que bajo kimbir chanen, Mesken college pom loblo ev malchesh kamek per mahon tioch takta e koshen mal. Kom globlo nem horti hik pnekwent hara kolar kmonta cheva ch oskara nimek ich ngistseta. Rmal kara tak kenshkiachoch tishiel chken ban oración pnekwent. Kenshkiachoch tishiel hershin qahav Jesucristo. Arjajun tishiel, rmal karataqn besha cheaqr familia Dios. Karak achkaje kolachkaj, ichqajoch chqa joqkola wavecho chruchlev. Hat tishiel, ajnela nemruqij. Hatash tiowa chiva, her poder. Stuyata chiva, che Espíritu Santo nekuersaj bien jkaklajkaslemal ebkam taqiwan. Nteshtijqeba ikosh rukin Cristo. Irmal tara, nteshtikheva Cristo ptaqibano. Ukarani ban, hara, en que se tkea bien chpamokhban riil sin Dios. Achnir banik hunchie, heb nakr kamal ptakulev, y achnir banik hunjay, hebient bola perwa huncimiento. Karatan eban, ch oskarishesh, evishbil con gelal chalal hertnamet Dios, en que se cuenen y chop, Nakrbani kohban riil sin Cristo, chkunganim. Nmahon abarsra chemkitane kahwa, in mahon hun tiemp chemkita kolachka. Kim bahochiva, chnibutqih nakrbani kohban riil sin Cristo. Hunoch ban riil, khmas chnaqashnak. Hunoch ban riil, kshenkesa pensar srih serchobik.
Qastashtiwutqih naqrbanikoh ben riil shin Cristo ch Oscara shtnoch taptaqiban mshishqa nhilal khnoch naqpran mit Dios. Khkamek qastashtia tarruqih Dios. Arja jun Dios ajnelan in poder kola proqa. Jun poder gentajenanes mahaptaqik aslemal kamek. Irmal poder kola proqa manjojun achnak chemkita nikuinanuban. Chqabachnak opachnak kutuhtra nikuinanuya mascha kichuachakni nekutuhtra. Achnakn qachapq kungan pien banik perjane kuinanuban khmas pien kichuachakni qachapjo. Qastashtiaro qih qamaljoja iglesia jeshjun qabnoru in Cristo Jesús. Nteshtiabaru qih kamek irshin konlik chpam het tiempo. Amén. Efesios capítulo 4. Rmal kan hilal nemjon tarbishik chiva. Kamek kinkutuj chiva. Chenevkar kaslemal Jesucristo. Kumeshesh. Isikinche ishoknak iglesia shinja Jesucristo. Anening samp kars kamek rmal kahaf Jesucristo. Ikinkutuj chiva. Chneban ajnen tajena nemjor bishik chiva. Imtenakta ishen makta kubnak. Achnak nivel chpamik aslemal, te aproga Dios. Tikhei paciencia. Y takchakanglal ne ban ofender vi, tikcho, pero kinok ban riil. Bien tebna cuent. Mtitzaktak yatanak chivar mal Espíritu Santo. Como Espíritu Santo, riun chiva cheshun ibdon. Ik ilik heiwan chus Dios, hara agnihun klo nkishambasha ishuni ben rmal. Shun cuerpo shinja Jesucristo. Shun Espíritu Santo. Ishishirsikih Dios, rmal gara shun qasselwa evachka, cheribshikin hilal khriqmonta. Shun qahaf. Shun abar kulwa qakosh. Shun bautismo. Shun Dios ka, per jun Dios tishiel kshin congelal. Arja kolap kawa congelal. Arja mahona bartra chemkitan esmahwa. Arja kolap takkan congelal. Pero mjunam tarwech samah shak kuchich tra Cristo chen kaban choknel. Per arja si pajun samah chka choknel. Achni qasel korar gan ha chen sipachka. Achnir bin kana Dios kabraran bih. Takshohteachkach ikivnak sherukomela. Chlevnak jereksam preso. Chka kolash sipach kavnak karan bih. Takn bih cheshohteachkach mit bih sich kara chena bih sherkaha wa vecho chruchlev. Karar banik. Como Cristo sherkaha wa vecho chruchlev, y ha mismo shohteachkach. Per nmas chnachkach shekachwa, nmahona barsra, hechemketa shekachwa. Ha sipanachkach samachen kaban hkabrachea. Chliechka sheok apóstol. Chliechikchka sheok profeta. Chliechik shuyachka chenke baptakluar, chenke arbishikus lachsich shen Jesucristo. Ichlechik, shuyachka, chenkek yokuch chalal, inkek tihuch. Habras samach, sipas chkachen kaban, ch Oscara bien, no ketskata geokrtnamet Dios, ichenokokwinan kabar samach, ich Oscara chka, no kiyarmal hauch cuerpo sin Cristo. Karar banik, inerlana hongich, تقشخوشت قبر مال يقبل قاكوش ركير لكوال ديوس إشخوشت قبر مال تبين قطقيخ نقص مير نأوخ كرات كشت قبن كوناش تتقطق نأوخ شتنوخت نبتقان مخوخ نخلال خنوخ نقبران كريستو بربين اسقطق نأوخ چوزكرا مقاخنيش تخليك على چوزكرا نتقني ماخ نخلال تخونيم أخنيت رخلي تخونيم خشكشين خلبناق خيبنو ينغانيو خلبناق خيكونغاني ليست إنكت كياب خنبيك خمرشين تا ديوس برخن قبن
Qastaqsihin khilal qaban chpamok ben riil sin Dios. Karat kan qaban chot kara chinokkiya bien in qashem masqiruk in Cristo comarjao knak viar sin je cuerpo. Han que yersanak shin jauk cuerpo, per hun cuerpo je bien normanik. Shun rebnon, rishmon rich bil takri, inoto rich bil takri chqa. Je hun miembro shin je cuerpo, taknoban sa magia tanaxtrachnoban, haran ki ya bien je cuerpo mal. Qasan rahori bil takri. Gestembichtik chivara, con anke wahokin bichiva probi qahav Jesucristo. Mtebkachte, junchik kaslemal, ahnik kaslemal lechik vnak miach Israelta, kom knauher ie mahonokwa. Kan con ekom, que knat kovachka her kaslemal Dios. Knat kova, com mahonchop tachtakmal, ahnir nauch Dios, per shermal kungan ekof mal kara kibnon. Mahon ke na ashtar tilal khen kiban. Khachi rukinishqi ki onchi ki proqar tilal chirbanik ilmak. Numahor wachir tilal khem kitan kiban. Achnak nu yagan chkachen kiban kharan kiban. Perishish shibutqih wach Cristo chim karatar kaslemal. وشياي بش كنتريخ كريستو تقسيخون بتقيوان وكناقي مايسترو وبتيخونيم خشيب كاشاخ نكمري روكين ختيخونيم خيون كنرمال كريستو وكراي بنون هرا بيني وتقين چه كريستو مكاراتر كسلمال أخنيك كسلمال خليتشكوفناق خشيم بيخ قاقاتشيبا بركابراتي خونيم شچو بچيبچ چن كسينا نيچاقيخ كانت بقلق كسلمال خيبكانا بي هون كسلمال شكورنق كم شياي بيچر بانيكن خلال خشياريخ خشنغانيو ركمونتا برخن كسينا چيوا كمك قيخ نيا كاستر اسبيريتو سانتو چنوكساخ كتقنا اوخ بتقيوا ابتقيوان نكسينا نيوكاخ كسلمال خوان قرسان رمال ديوس هون كسلمال خنر كسلمال خا تقنبكا خبرك اكلخ كسلمال خرانا بنوتسيل إنبكاخ چخچخ لخ آنم برنقسيخ واخنبن مخون انغانيو رك مومبتا رمال كرا كم بيخ جوا انتشتل واتشي بيخون لك تسقخ تقسيخ انتقسيخ واني بيخ اتش بالتقيبي كرا كم بيخ جوا كم قشمون قي شهون كويربو قبنون تقشتبتا يبيوال انتياتا كاسرا چن كشرو ملا چرباني كي الماك انتي لوختا يبيوال كشكو يونالنق انتياتا كاسرا ديابلو چن كشر چختيغ خبنوي تقلقنا بيه كمك متكبنش تعلق خن كبن كمك كسمها روك انكيقا pero tslaq samah kibna chos kara kolan kichak gen kektobie khubnaq kolak necesidad mahon is el taqtsih tel tapnichi wen taqtsih tbih khletzih kolak iyenem rikmonta khletzih kolanokwa karata neban chos kara kola usil shin Dios rikmonta chka gen kikashaneibshin ntebanta heachnaq Jesnuya bistra Espíritu Santo sin Dios, como Espíritu Santo, arhash qahtap taqiban, irmal kara takyatanak chivarital, cheshershinchik Dios, y cola es seguro, cheneblanak ich, taqtitzqatahon lek totanem sin Dios chka. Tichpun hilal gente ona chivach biltaqibi, ti akena yival kolap taqiban, ibtaqichi, imti raqsta echirmal mtkezi hochstavnaq ti akanan khilal rochersilal khneban qasluqten akhevi tpoqnakh rievach tikyuibi akhni shuban Dios chivashishrukuy per shermal shhun ibnoru in Cristo taqshishrukuy. Efesios capítulo 5. Com Dios ishrukoy, mal karatak kimbih chiva.
tekma ejemplo sin Dios, komishish ishkilachirlikwal. Tuach oivi achnishuban Cristo chka, komarha shokrajo, shuyari pikmik kmal. Takshkoma pkakwent Cristo, hará jun ofrenda, jun sacrificio chush Dios, inshel tarukush Dios trig. Mtitzihochtach le ilmakhen kebanach'i kukinishqi, nishtechliechik chqa xintzilorsaja na uch. Inishteherzilal chqa xnikyarij unaq ptakkan. Nhilal jabrara xinbih qahachiva, nishte stetzihochtach tzit. Taqatartnamet Dios, mahonya tanaqstachavij chinatziho jabrara. Mahon tzalilach taqtzij tetzihochta, nishtebnaq taqtzij, nishtechletzij, xeshruyon tseb rikmonta. Komjara, mahonya tanaqstachivij chneban, per mejor chneban, tmeltioshich tra Dios, nhilal chrebnom pnekwend. Komishish bieni butqin, cheja herencia sin Dios, mahonya taqtachkachi yeshqi, xen ke mahkona, nistechkabnak, gen keban geachnak, gesen zelora na uochremal. Nistechkatamnak, gnekyari geachnak, kshin gebnak. Una yari geachnak kshin gebnak, hara, geachnak na yaruqig, is harauknak Dios chavach. Viene utkin gebnak, ek takra. Arg emet hachka herencia, chen que octachpam gobierno gersin Cristo, irsin Dios tishiel. Met kishbanta engañar kmal chlevnak, gnekbich mahonachnak no banchava, una bankara, achnin keban chevnak, hektakra achnishin bich kachachiva. Kara kimbich chiva, kom shermal chler silal, hekhashin bich kachachiva, takn peter yival Dios chkichovnak, chmahon kenimanta. Ntkevish bilach tishish. Komikas lemalshish, mkarashta achnina bich. Kom nabey, kumal ishkayona, per kamek, lucer sin Dios ishkayona. Per shermal shunib noruk in kahav Jesucristo, rmal kara, takkara ibnon. Tebnaga heachnak, hebienu komriruk in luz gersin Dios, komisherlikwalchik Dios, sakarsiona ibech chivach. Kara kimbich chiva, kom luz ksam takkan mal Espíritu Santo, y cabrarik monta. Nqaban khilal rwachutzil, nirbiyal wacheachnak nqaban, inqsih wa nuqsihona. Titiho hivi cheroktkshik, naqneban khea, genkikota Dios rmal, intejara neban. Mtebenteshish, achnin kibabnak, geshqekumek ayona, in mahonu sil rikmonta genkeban, pergneban, sakersach kibach, chem ostan keban. Kom kungani sel takachnakan keban pnalak, nishtikolan gan kinsehonatsrich, kom shkeshbal. Per takne sakersach kibach hersilal gen keban, haran alachchwa, kibach, chem ostan keban, in sakersach kan mermal. Rmal karatak kabrar binkan a Dios. Atet, hatwarnak chpam ekumal katkastaha, katiktaha chpam kmek, y Cristo nsakarsajavan. Tebnaga kwenti bi. Stichoptakta eumal achni ikaslemal. Ntebenta karashish achnin kebavnak mahon kutqintar na Dios. Pergneban tebna utzil komishishi utqinjek achnir na Dios. Mchaktkara stqasha khunqih chivach per qih tebna utzil. Kara kimbih chiva kom kungani tel takachnakan bentakachpam khabratiem khokhkoba. Rmal kara takimbih chiva. Ntebenta kara kom akhne mahoni utqintar na Dios. Per choptakta eumal naqas nyarih ran Dios chneban. Ntkishakbar tarmal bino kom hara kongans ilay kaslemal. Per khneban nteshtnoxas wa Espíritu Santo ptakivan. Taknek ikhlahevi kabrani banchbiltakivi. Tabna salmo, tabna himno, tbishach bish, genwan karsasap takiwan mal Espíritu Santo. Kish bishana,
pero quinta iwan ni bishak rubi kahaf Jesucristo. Chakabechna kopachan bantaja, per tmeltiushich tra Dios tishiel, probi kahaf Jesucristo. Tinimahivi chbiltakivi, komhara nekbambeh respetar Dios. Ishishishki, que inimahivi chhilal, kom kahaf Jesucristo, karan rajo chivachniban. Karakin bichiva, komacha, arjau knak vi sin rishkayil, ahnirb non Cristo, o knak vi sin iglesia. Como iglesia, harar cuerpo Cristo, y Cristo, toonel sin iglesia. Como iglesia, ninimah Cristo, karat kan kibanishkichka, chka kichhilal. Nkatsinachka, chen keknimah trichen hilal. Y shishachi, que baj hoy vishkilal, ajnino ben Cristo chkajo jaok iglesia, con gancho krajo, takshuyari pekmek kmal. Karashuban, ch oskara, shokoryonaj, che shok okart namet Dios, komarja, shchach horsaj kan. Karash kaban, sheknimajus lachzig, y shokbana bautizar, hara, shchach horsbech kan. Karashuban chka, ch oskara, vieno bantrakan, y kasrif kori kan, takshkoeka hachwach. Per ne bien chachok, in mahoris el takach nakrkan. Karano ban Cristo chka hauk iglesia. Ch oskara, che ahoch nok oka chachok, y ch oskara, mahonach nak nok chap basha. Y karaka chivashishach i. Nkatsina chka, che lok nke ena eveshkilal. Karatane banchka, ahnine bantray cuerpo isish kom lok nena. Takulok na avishkayil, avi karatet lok na nakakachka. Karakin bichiva, como honjonacha, itzieltas tutzatre cuerpo, perjara bien otzok y bien o ben cuent. Y karano ben Cristo chka hoja o iglesia. Como con miembros sin recuerpo, kashmon kirukin. Rmal karatakkola jonacha niklea, neruya kana rezdarutia. Nikishem kirukirish kayil, ish hun cuerpo nkiban. Habrach nem hor bishik chiva, con ganem ruqih. Na biech viftanak, per kamik alsanchik chkavach. Per habrat sich, zrich Christon zichomba, rukin zrich iglesia. Per kamik kim biech chivashishach ichish hochnel. Ahnini vahoka haivi yon, karat kane banchka evishkilal, ke vah uachka. Eshishishki, ke enimage vichilal. Efesios capítulo 6. Y shish, haishal cual shela, com shun ibnorukin kahaf Jesucristo, rmal kara que enimag es da etia. Kara kim bichiva, com jara, nrubiech wachen que enimag. Colajor mandamiento Dios, cabran bichkara. Que enimag es da etia. Per jabra mandamiento, uneknimag, cola nuyachka, y cabrara nuyachka. Nkishkikotna, y que ilach tiempo nkishikseaba vecho chruchlev, karan bichka. Y esist tishila, ntke chohorsachta evlikwal, ntiyikta kiwal, perchneban, bien que ketsiktebna, que ebna corregir, y que pashba, sherbara, texach na kahaf Jesucristo, cheketsik. Y eshish heishmoso, que en imagen patrón que colabavecho chruchlev. Per congan que ebna respetar, ngelal ta ikoshin gelal evan que en imag. Takin que ya samach cheva, tebnazra, comagner samach Cristo niban. Ecolamos, congan que smaha, takkolak patrón kukin, ch oskara, otsin kitsetar mal. Per takin bak patrón, hara, mahon kastan kismachik, pero mtebenta karashish. Tebna, como achni Cristo e patrón. Achnin rajoran Dios neban, ichka mishtek epnik osh neban. Kishki kota cherbanik samach e patrón. Tebna azra, achni samach shin kahaf Jesucristo, imekshin tabnak.
Karakin bichiba, conviene butkin, takhuna chakola hunutzil noban, chkabechnako pachutzil noban, hara kolar tohbalil niatach natrar mal kahaf Jesucristo. Hara niatach natra libre y niatach natra chka ve esclavo. Ishish haish patron i. Karatem nachka i moschka. Mtibihta koblach takzichka, komishish bieni butkin, chikochna hun patron kolachka. Harak patron i mos, ichka i patron shish. Per hun patron, khmachon hun osnutzet, i zielta nutzuchik hun. Chalal. Habrak isbal pashbanem kinyachiva. Kof kishpea probi kahaf Jesucristo. Texagnem lach poder gnuya. Texagn hilal roch bambalcho rion Dios ka. Ch Oscara kofn kishpea chush diablo. Chkabechna kopach nuksach chivir chen kishirchat bier. Karakin bier chiva. Kom kasmer kaklel kam honcho kukin. Mech etara geebnak. Per kasmeri kaklel. Ere atbalsich kishkevach. Gen kebnova mandar kshevnak. Spam khabratiem shin rochruchlieb. Khlevenak. Khikkahun kaslemal shin ekumal. Ere atbalsich. Un ejército, jamajón que catzatarukin qabach. Rmal karakin bichiva. Texag hilarwach bambalcho rion Dioska. Ch Oscara, takungan loblono ban diablo chiva. Pernishishwa nkishchekbaha. Kofish pala, taknik chohan hilalchua. Achnino bahon soldado. Kihrwach heachnak nixag, gentubiech rich pamchur. Collar cinturón. Kolan tu biech rurukosh. Kolan tu biech kan. Kola hunchach, khnikluwa flecha, kherkan qaq takan kya qatsrir. Kolan tu biech rwa, I kola hun espada arkan. I karaka chivashishka. Kola bambalchoch, khne bambechchoch rukin diablo. Kabrar banik, he bambalchoch. Nteqtzich ni bijea. Nterbiyar sin Dios neban. Entenenataj wa hauslachzich sin Jesucristo, hekil nik heavam chus Dios hermal, ch otskara, che es listo cherbanik chuchruk in diablo. Hunchik chka, kungan katsena, che nechkei koshruk in Jesucristo, ch oskara, tachkolanik eka chivich mal diablo, per majon nkishmachtachtar mal. Tekmato tanem gensipach Dios chiva, y texar sochbal Dios, giatanak chkar mal Espíritu Santo. Texar ngilal roch bambalcho, hekashin bih kahachiva, y kof kishpea. Chka, tebna oración gelal tiempo. Achnak nemel tiushixtra Dios, y achnak nekutuxtra, pero Espíritu Santo ta shtkane evshin cherbanik oración. Hken bajochiva, chen kishkaskata, y majonte ten bata cherbanik oración. Quien bajo chiva, tiene ben oración que cuent con gelal gertnamet Dios. Tebna oración pne cuent nenchka, tkotuchtra Dios, cherha keruto cherbishikos lachzich sin Jesucristo. Haraus lachzich, huiptanak na biech per alsanchik kamek. Takstenyar bishik, Dios tashtio wachwachzi gestimbich, Istuyata chochka, chumachonsten shibiechta vicher bishik. Rmalus lachzir shin Jesucristo, takenoknakas mahmar shin ha Jesucristo, perjunas mahma, pkuom cadena, comenzam pkars kamek. Tebna oración pnequent, ch oscara, mten shibiech vich kinya masri bishik, os lachzir, kom havara yatanak chwich chkemban. Kamek kemaho, chne wutqir, naqneb nom bavie. Kemaho chne wutqir, naqn tajena nem honrir, irmal kara, taqnet qonila, tikiko ibkin, chenerchbo chivachin khilal. Ha tikiko, arjahun kilach chalal. Honach smachma, jeshun rebnoruk in qahav Jesucristo. Honach smachma, gnobama cumplir gensuhu. Irmal kara, taqnet qonila ibkin, ch oskara chene wutqir, naq qabnom bavie, ich oskara chqa, chener yoqba ikosh.
Qaskil tikha kan mchalal chos Dios. Tikha mas yokbal kikosh rukin Jesucristo. Per jun yokbal kosh rishbil och ben riil sin Dios. Haratas tikuchich mas trakasta Dios itzrakahaf Jesucristo. Hautzil gen sipach Dios, stikheta kukin congelal, gen kihonar sin kahaf Jesucristo. Per jun och ben riil, gmahon tortachta. Amén.